Welcome again and good morning grade 7 students and welcome sa continuation sa aton klase sa Sininga Simana. But before anything else, may I request everyone to please close your eyes for our prayer. Thank you, Lord Jesus Christ, for all the blessings you have given to each and every one. Madamo gid nga salamat sa guidance nga imo ginhatag, sa kaayo gid nga imo ginhatag, ag sa kapatawaran nga imo ginhatag sa amon nga mga sala. Wala pa nga amon mahimo, Lord Jesus Christ. Madamo gid nga salamat sa kaalam, sa kusog kabakod nga imo ginhatag sa tagsa-tagsa. Please keep us all safe kag kabay panghatagan mo sa financial stability in kada pamilya, agud maka-provide sang sustainability sa tagsa-tagsa ka needs sa every family para maka-survive man sa matag adlaw nga mga challenges and difficulties nga gina-face ang tagsa-tagsa. Ini tanan ginapangayo gid namon sa imo with your most precious name. Amen. So our Bible verse of the week, guys, it is the same from taken from the book of Exodus chapter 20 verse 3. Thou shalt have no other gods before me. So last meeting, we discussed all about the components in terms of geometry, specifically the three undefined terms in the field of geometry. So this morning, we are going to continue with our topic, perpendicular lines, parallel lines, and skew lines. So when two lines intersect at right angles, then the lines are said to be perpendicular to each other. Magsiling ka gani guys, lines naga-intersect kag maka-create siya sang angle that are right, buot silingon, maga-measure siya sang 90 degrees, then they are perpendicular to each other. Again, amo na siya yung rule naton ha. Duha ka lines nga nag-intersect nga naga-create siya right angle, in short, nag-measure siya 90 degrees, then the lines are said to be perpendicular with each other. Next, when two lines lying on the same plane that do not intersect, then the lines are said to be parallel to each other. Another naton nga rule, amo naman ni siya ang lines that do not intersect. Buot silingon, example to naton kagina are the parallel lines. Once ang duha ka lines, maski ara pa na sila sa isa ka plane, kung wala sila ga-intersect, then the lines are said to be parallel to each other. Next, when two lines do not lie in the same plane, buot silingon, ara sila, ay wala sila sa isa ka plane, wala man sila ga-intersect with each other, then the lines are skew. Buot silingon, kung aton siya i-extend, may tendency saya nga mag-intersect. Pero kung wala lang man, kayo sa aton nga rule, sa aton situation, kag sa condition, wala man, then the lines are skew when they do not lie on the same plane and they do not intersect with each other. Skew lines exist in space rather in a plane. Next. In the figure, lines AB, so may ari kita lines AB and line CD, so may ara kita line CD, are drawn at right angles at the intersection point. So naghimo sila perpendicular. Nag-intersect sila, therefore perpendicular with each other. Kaya nag-create sila sang angle that is right angle. In short, nag-create siya 90 degrees angle. Ang line CD kag line AB, nag-intersect siya sa point E. Amo ng point E, amo ng point of intersection sa aton duha ka lines. Therefore, we can say that line AB is perpendicular to line CD, or pwede mo natin mahambal, line CD is perpendicular to line AB. Kaya sa aton dito nga rule kagina, makahambal lang kita that they are perpendicular with each other if they intersect, isa na sa ka-rule, kag kinahanglan nag-create gid sila right angles sa ila nga pag-intersect. So given naton line RD, so sa nakita ninyo, we have line RD is perpendicular to line MN. So perpendicular siya sa line MN. In short, nag-create sila sang 90 degrees angle. So find the measure of the following. So pangitaon na to ng measure ni angle MXD. So sa nakita naton MXD,
So since this is one region, another region, and another region, once nag-intersect gani ang aton duha ka lines guys, apat na siya ka 90 degrees, apat ka right angle ang ma-create sang aton nga uh, intersecting lines. Therefore, this is 90 degrees. Sa piyak dire 90 degrees man ni siya. So say measure ni angle MXD is 90 degrees. Ang measure naman ni angle R XN. So RXN is also 90 degrees man na siya. Ari guys, so RXN, so 90 degrees man na siya. So lantawon naton sa number 3. Measure ni angle 2 plus ang measure ni angle 3. So kung i-add ni rin naton guys, equal na siya sa 90 degrees. Lantawa guys, ang ari nga symbol ang daw box. Ang ina nga symbol nga daw box, same man ni sa dalom ho. Amo na siya ang symbol nga makahambal kita nga right angle ang isa ka angle. Pusilingon, amo ni isa sa aton man nga basihan nga makahambal kita nga ina nga angle is 90 degrees. Kaya this is the symbol of a right angle. So measure ni angle 2 plus measure ni angle 3 is equal to 90 degrees. Next, number 4. Measure ni angle RXM. So same thing man ni guys, kay isa ni sa ka-region, this is 90 degrees also. Angle RXN is also 90 degrees. Kag tanaw naton, i-apply naton ang ginatawag naton nga vertical angles. Si angle RXM kag si angle DXN or angle naton nga NXD, they are vertical angles. So sa aton dito nga previous discussion, ang ginhambal naton, vertical angles are congruent with each other. So since they are vertical or sulianay sila nga duwa ni angle DXN kag ni angle RXM, kung pila di ang measure ni angle DXN, amo man na ang measure ni angle RXM. So since this is right angle, this is 90 degrees, kay may symbol man siya. In short, the angle RXM is also 90 degrees. Next, si angle DXN. Si angle DXN naton, amo tong hambala kon kagina. Si angle DXN kag si angle naton nga RXM are vertical angles. Therefore, equal or congruent man na siya ang ila nga measurement. So amo na siya ang mga measures ang aton nga angles. Another, using the same figure. Given, measure ni angle 2 is 38 degrees. Find the measure of the following. So, given, kung na siya pero ipakita ta kung paano nakuha. Measure ni angle 3 kuno is, measure ni angle 2 kuno is 38 degrees. Pila ang measure ni angle 3? Sa aton diri kagina, si measure ni angle 2 plus measure ni angle 3 is 90 degrees. Ara nakita ninyo. In short guys, pangitaon diri naton ang complementary angle, ang complement niya. So ma-apply naman diri naton atong sa aton previous discussion ato ang 90 kay ang measure dapat sang aton complementary angle should be 90 degrees since adjacent ang duha naton ka angle. Si angle 2 kag si angle 3 are adjacent. But silingon guys, tupaday sila nga duha. So since they are complementary angle, therefore dapat 90 degrees na siya kung i-add naton. Since the measure ni angle 2 is 38 degrees, ang aton himuon is 90 minus 38 degrees is equal to 52 degrees. Kay complementary angles na si angle 2 kag si angle 3. So 90 degrees minus 52 degrees. Next, measure ni angle 4. So again, adjacent angles naman. So complementary man sila nga duha. So may ara kita 52 degrees si angle 3. Pangitaon nato ng measure ni angle 4. So 90 degrees minus 52 degrees is equal to 38 degrees. So 38 degrees ang aton measure ni angle 4. So again, kadto naman kita sa number 3, measure naman ni angle 1. Lantawon naton si angle 2.
Si angle 2, so si angle 2 naton is 38 degrees base sa given naton, guys. So since this is 38 degrees, kag adjacent angle, si angle 2 kag si angle 1, since they are also complementary angles, ang himuon ta lang 90 minus 38 degrees, amo na di ang measure ni angle 1. Since the measure ni angle 2 is 38, therefore 90 minus 38 is equal to 52 degrees. Si 52 degrees, amo nang measure ni angle 1. Next, number 4. Measure ni angle 1 plus measure ni angle 2 is equal to 90 degrees. Kaya nga 52 nga measure ni angle 1 plus 38 degrees nga measure ni angle 2. So 52 plus 38 is equal to 90 degrees. Next, number 5. Measure ni angle 1 plus measure ni angle 2 plus measure ni angle 3 plus measure ni angle 4. So, mo unta lang 38 degrees plus 38 degrees, may ara kita 76 degrees. 52 plus 52 is 104 degrees. 76 degrees plus 104 degrees is equal to 180 degrees. Na kung sa diin, mahimo na kita straight angle. Kasi straight angle is equal to 180 degrees. So sa nakita ninyo, amo na kita magkuha sang complementary angles, kag amo man kita sino magkuha sang mga angles naton given lang ang isa ka angle. So angle in pairs. Adjacent angles are angles sharing a common vertex. So ginasulit-sulit ko lang. Nag-share sang common vertex kag may common side pero wala sang common interior ang adjacent angles. Kag si vertical angles are angles formed from two intersecting lines nga naga-create sang nga opposite with each other, or vertical angles are angles opposite with each other kag ang ina nga angles are congruent with each other. Gintawag na isa nga angle in pairs kay nga duha sila. Adjacent angles, duha ka angles that are tupaday or that shared common vertex kag common side. Vertical angles, duha ka angles nga opposite with each other or baliskadanay. That is why angle in pairs na ang adjacent angles kag vertical angles. Another example. Suppose two lines AC and BD. So si line AC kung si line BD, nag-intersect siya sa point O. So sa nakita ninyo, sa aton illustration, si line AC, nag-intersect siya sa line BD at point O. So ang point of intersection or ang vertex nila is O. So the following are adjacent angles. Magsiling kita adjacent to paday. Angle BOC and angle COD. Nag-share sila common vertex nga O, kag may common side sila nga side OC. So that is why adjacent angles tupaday. Angle COD and angle DOA. Another, angle DOA and angle AOB. Angle AOB and angle BOC. So out of this illustration, we have 4 pairs of adjacent angles. Ano naman ang aton diri nga mga vertical angles? We have angle BOC. Ano ang iyang suli or ang opposite angle niya is angle AOD. Next, angle COD. Ang opposite niya is angle AOB or angle BOA. So that is why out of this illustration, may 4 pairs of adjacent angles nga tupaday kag may duha kita ka pairs ang vertical angles. Example, in the given figure below, line ER, so ari si line ER, line ER intersects line DN. Ari si line DN at point M. Si point M among point of intersection or siya na ang aton vertex. Find the value of X. So suma-suma na kita, algebra. And the other pair of vertical angles. Since angle DMR and angle EMN are vertical, DMR kag si EMN vertical. But sila nga baliskadanay, sila opposite with each other. In short,
kung pila da ang measure ni angle DMR, amo man na ang measure ni angle EMN. Then measure ni angle of DMR is equal to measure of angle EMN. So ang aton dira guys is measure of angle DMR. Gamiton naton nga formula amo ni measure of angle DMR is equal to the measure of angle EMN. So amo na siyang formula nga gamiton naton. Substitute lang naton. Pila ang value, pila ang aton nga value sa angle DMR. So we have 8x minus 45 degrees. So isulat lang naton. 8x minus 45 degrees. Copy ang equal sign. Then lang tawon naman ang measure ni angle EMN. So we have 5x plus 15 degrees. So ara na nakita na naton. Na-substitute na naton. Ang himuon dira naton guys, mang-combine like terms kita. Kag may transposition nga matabo. Magsiling kita transposition halin sa piyak pakadto halin sa right side pakadto sa left side, halin sa left side pakadto sa right side. Pero tandaan nga kung ga-transpose kita sang aton terms, kung ano to ang sign sang una naton nga original naton, pagka-transpose naga opposite ang iya nga sign or nagasuli naman iya sign. Kung positive to una, once gin transpose ma-negative. Kung negative to una, pagka-transpose ma-positive. So ari siya aton lang tawon. Bring down si 8x. I-transpose naton si positive 5x sa left side. So positive 5x, i-transpose sa left side ma-negative 5x. Naintindihan? Very good. Next, i-transpose naton sa right side si negative 45 degrees. Kaya nga guys, gin-transpose ta kay pareho sila terms. May x siya, may x man siya. Diri sa piyak, degrees. Sa piyak is also degrees. That is why need naton ipang-combine sila so transposition is applicable. So negative 45 degrees, kung i-transpose naton sa piyak, ma-positive 45 degrees, bring down lang yan si positive 15 degrees kay parehos man lang sila term. Next, simplify lang naton. 8x minus 5x. So 8 minus 5 is 3. Copy lang ang common ng variable which is x. So 8 minus 5 is 3. X, copy lang. So 8x minus 5x is equal to 3x. 45 degrees plus 15 degrees is 60 degrees. Ang himuon diri naton para makuha naman naton ang values ng x naton, lantawon naton kung ano ang coefficient or ano ang number sa tupad sang aton variable x. Nakita naton diri nga may 3. Since may 3 diri, i-divide naton both sides, both gid ha, si 3x kag si 60 degrees, i-divide naton siya by 3. Kung ano diri ang number sa tupad ni x, amo nang i-divide naton both sides. So 60 divided by 3 is 20 degrees. 3 divided by 3 is 1. No need na nga ibutang na si 1 kay obvious na siya nga may 1 na nga coefficient sa tupad ni variable x. So the value of our x is 20 degrees. Hindi pa na siya guys ang answer. Lantawon naton. Si angle DMR is equal to 8x minus 45 degrees. Ang himuon dira para makuha naton is i-substitute ang value ni x sa kada equation. Unahon naton si measure ni angle DMR. Ang iya nga equation is 8x minus 45 degrees. So ang x naton is 20. So substitute lang ang 20 sa kay x. So 8 times 20 minus 45 degrees. Simplify lang. 8 times 20 is 160 degrees minus 45 degrees. So 160 degrees minus 45 degrees is equal to 115 degrees. In short, this is 115 degrees. Next. Measure naman ni angle EMN is equal to 5x plus 15 degrees. So ari siya. So, i-substitute ang value ni x which is equal to 20. So, 5 times 20 plus 15. 5 times 20 is 100 plus 15 degrees. So, 100 degrees plus 15 degrees is equal to
to 115 degrees. As you can see, they are congruent or they are equal. Kaya nga vertical angles ang aton, angle DMR kag angle EMN. So kay vertical angles, in short, kinahanglan makongruent man ang measurement nila. Kung kung lain diri ang values ang imo nga measure, lain man di sa babaw, in short, sala ang imo solusyon. Tandaan naton that vertical angles are congruent with each other. So again, number 2, what is the complement of the given angle below? So complement ang ginapangita naton. Either complement or supplement, same lang na siya nga process. Tandaan lang nga si complement, kinahanglan ang sum should be 90 degrees. Kung supplement, ang sum should be 180 degrees. So to find its complement, subtract the measure of the given angle from the measure of complementary angle, which is 90 degrees. Kay kabaluman kita guys nga ang measures ng complementary angles is 90 degrees. So i-subtract lang natin ang given na 25 degrees. So 90 degrees minus 25 degrees is equal to 65 degrees rather. Sorry, 65. Therefore, the measure of the other angle is 65 degrees. So kung supplementary naman, the same na siya guys. 180 minus kung pila ang given nga angle. So amo lang na siya magkuha kita complementary, the same lang na siya magkuha ta supplementary. The only thing is ang measures ang complementary is 90 degrees, ang supplementary is 180 degrees. Kadto naman kita sa perpendicular bisector of a segment. Ano na ang siling nga ginatawag na perpendicular bisector? A perpendicular bisector of a segment is a perpendicular line nga naga-divide sa segment into two equal parts. Buot silingon, siya na ang line nga mag-divide sang aton segment into two equal parts. Ato na siya karon diri lang tawon. The point at which the perpendicular bisector and the segment intersect is called the midpoint. So aton diri sa ining illustration, aton ilang tawon ang perpendicular bisector. May ara kita line AB kag line naton nga sorry why ko nakabutang. So line AB kag may ara kita point C, may point A, may point B. Nag-intersect sila sa point B. So, may ara kita segment AD, may segment DB, may segment DC. Ang perpendicular bisector, siya na ang perpendicular line nga nag-divide sa segment into two equal parts. Ari siya ho. Ari siya. Gin-divide niya ang aton nga segment DB into two equal parts. Si segment AD naton, gin-divide man into two equal parts. The point at which the perpendicular bisector kag ang segment nato nag-intersect, siya na ang ginatawag nga midpoint. So ari siya, amo ning aton nga midpoint. Ang middle nga kung sa diin si perpendicular bisector nag-met sila or nag-intersect sila sang segment, amo na ang ginatawag naton nga midpoint. Using the same illustration, there are two properties that can be seen with perpendicular bisectors. Ano ang aton makita sa perpendicular bisectors? First, if a point lies on the perpendicular bisector of a segment, then the point is equidistant from the endpoints of the segment. So lantawan nato no, ang hambal ko no, kung si point ara kuno sa perpendicular bisector of a segment, then the point is equidistant from the endpoints of the segment. So, equidistant, parehas na ang ilang nga distant. For example, ari ho, amo ni siya ang aton kagina nga line. Siya ni ang aton nga perpendicular bisector, ari ho. Tapos, amo naman yung perpendicular line naton. Nag-met sila nga duha, so amo na siyang midpoint. So, ari diri kagina, si perpendicular bisector sang segment, therefore, si point A kag si point C, si point C kag si point B, the same na ang ilang nga distance. Ang measurements ng distance or kalayoon nila. Si point A kag si point D, si point D naman kag si point B, the same man na siya ang kalayoon nila. Another,
If a point is equidistant from the end point of the segment, ang point naman is equidistant ko, no? Ariho, point is equidistant from the end point of the segment, then the point lies on the perpendicular bisector of the segment. So, makahambal kita nga kung equidistant ang aton point from the end point sang segment, then the point lies on the perpendicular bisector of the segment. So, nagalay man siya or makita man siya naton. So, amo na siya ang aton ng mga terms, terminologies, paano kita magkuha complementary, paano kita magkuha supplementary, paano natin gin-represent si perpendicular bisector, paano natin magkuha sang aton nga angles nga gasuma kita. Kag for your activity, sa inyo notebook, ay sa inyo textbook Spiral Math 7, answer items 1 to 10 of 10.1 exercises nga ara sa page 195. Ang sa page 195, 10 items na da siya guys, wherein sa previous naton nga klase, ato ang point, line, kag plane, so identification lang na siya. Next, ang sa activity ng items, tanan din nga items ang 10.3 reinforcement nga makita sa 204 hasta 205, may ara kita dira A 1 to 4 na siya. Ang 1 kag 2, pangitaon ninyo ang pairs ng adjacent angles, kag ang number 2, pangitaon niyo naman ang pairs ng vertical angles. Ang number 3, sumahon ninyo ang complementary angle, kag ang number 4, pangitaon man ninyo ang supplementary angle. Take note, so kinanglan hindi ka mo mag-answer sa libro. Kay kabugat sang libro nga ginabitbit sang parents or guardians. Isulat na siya sa notebook, sa papel or sa bond paper. Kag make sure nga may date kag may pangalan. So if you have questions and clarifications, feel free to ask me and feel free to message me para aton man masolusyonan. God bless everyone and see you next week for our next topic of discussion. God bless everyone and a happy new year.